আর মুঠায়ের তিলা কাই করম কলা মুঠায়ের তিলা কাই করম কলা কদম তলে বসি বজেই 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 রাধা গুরি মন মোহিনেলা নন্দর বলা এ মায়া লগে দেলা রে লগে দেলা নন্দর বলা চিকি 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 না গালো মোরে তার ময়ূর চুলো মোরে তার ময়ূর চুলো চিকি 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 না গালো মোরে তার ময়ূর চুলো মোরে তার ময়ূর চুলো চিকি 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 না গালো মোরে তার ময়ূর চুলো মোরে তার ময়ূর চুলো চিকি 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 না গালো মোরে তার बाबू आगे हला कौन आगे जेते बेले हजूर गोपी मान आगे भी आपत्ति करी गले आगे यशोदा मां पाखक आगे कृष्णचंद्र भी कौन करले अरे भाई माने देखो भाई माने से गोपी मान आज अभियोग करे आसी मां पाखक मु कुआरे चोर बोली तुम्हें चोर बोली कहू जंती हां अरे भाई ना भाई रे भाई राजा पुओ कोन चोरी करिवे अरे भाई माने आम घरे कोन सरल मने अभाव अछि ना किछि नाही मु कोन चोरी करिवि मु छि राजा पुओ भाई माने आज जदि नचरे अपमान पाइला निश्चय चोरी करिवा भाई माने किंतु संगर मैत्रन को नेकी जिवा हां हां भाई हे मैत्रे ओ मैत्रे मैत्रे ओछकने ना घरे के मिता मैत्रे नमस्ते 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 नमस्कार मैत्रे आस्ते आस्ते नमस्ते 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 हे मैत्रे तो देखो गोपी माने आज मां निकट को अभियोग करी आसी मु कुआडे चोर बोली गोपी माना हां मित हां मैत्रे ठीक समय न तुम्हें पहुंची आलो मित ठंडा भी होचे चाहा टिके टिके मेर दमा चाहा पीवा समय ने रहो अंधटा को अछि कालिया कालिया क्या बा छोटा डाके जगन्नाथ दुनिया गढ़िलु एढ़े सुंदर न रखी तो गड़ हाथ दुनिया गढ़िलु एढ़े सुंदर न रखी तो गड़ अंधटाकू अछि कालिया कालिया अंधटाकू अछि कालिया कालिया छोटा डाके जगन्नाथ छोटा डाके जगन्नाथ दुनिया गढ़िलु एढ़े सुंदर न रखी तो गड़
ଏହି ପରି ହରି ଭକ୍ତିରେ ମନ ରହିଥାଉ ଦୁନିଆ ଗାଈ ବାବୁ ହେଲା କଣ ହେ ମୈତ୍ରେ ମୈତ୍ରେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମିତ ଦେଖ সেই গোপী মানে আজ মা নিকটক অভিযোগ করে আসছেন মু কুয়াড়ে চোর বলি গোপী মানে কমপ্লেন কৰি যাও হ্যাঁ মৈত্রে মা নিকটরে কমপ্লেন কৰি যাও হেলে মৈত্রে মিত মু তো হচ্ছি রাজা ঘরটা পুଅ হ্যাঁ মিত ଆମ ঘরে কোন ସରଳମଣି ଅଭାବ ଅଛି କିଏ କହିଛି ହୋ ସେ ଗୋପୀ ମାନେ ଗୋପୀ ମାନେ ହଁ 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 କେନ୍ ଗୋପୀ ହେ ସେ ବିଶାଖା ବିଶାଖା ହଁ ବଡି ବଡି କଥା କହୁଛେ ହଁ ମୈତ୍ରେ ମାନ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛେ ମା ନିକଟରେ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରେ ବିଶାଖା ହେ ମୈତ୍ରେ ମିତ ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା ଘରଟା ପୁଅ ହଁ 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 ଆମ ଘରେ କୋନ ସରଳମଣି ଅଭାବ ଅଛି କିଏ କହିଛ ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଯଦି ନଚର ଅପମାନ ପାଇଲା अलबत चुरा ना ନିଶ୍ଚୟ ତରିକ सिक्का छिड़ेगिरी तो ही खाएगा କେନ୍ତା କର୍ମ ମୈତ୍ରେ तो ए सखा मने याडा सो आज चुरेगी मां কেনতা কর্মা या बिचोर के गोपी माने चोर बोलछन সারাতে পহলা কি মা विशाखा करे बड़ी बड़ी कथा कहिजे माननो आ तमार को माने जेतिले चुरे थिले या गईगुरा सब खेई देछन गोरिया मोटिया सब भागी देछन आज बर कथा जमा चुरा मां ए भाई याडा सो তোর সঙ্গে তো या आज चुरे खेई मां